ҳаст ягон одам ё мара грезонде муаззама самадова ва алайкум ба салом. Салом апаҷон, хуш омадед. ҳарфҳои англисикати навистагӣ. Раҳимова Аминахон, хуш омадед. Ва алайкум салом. Нав шумо набудед, мо эфир кардем. Эфирмо мутаассифона мурд, намедонам барои чӣ. Як бор дигам салом. Ва алайкум ба салом. хоҳарҷон, хуш омадед. И аз нав кушодед ми бале уш нашидам қамма гап зада истодам уҷои ҳич ки нестай. ҳама буромад. Ассалом аҳлидин ҳамдамов. Ва алайкум ба салом. Дуюм лайк Мунаввара, хуш омадӣ. Алейкум салом. дӯстони азиз, ҳама каса лайкҳоро бимонем. панҷаги дуюм. ассалому алайкум апаҷон, созен хубен, саломатиҳо хуба, ҷураи ма чӣ хеле, хоҳараком хубанд, шукронаи худо, ҳама соза ҷуратам хуба. Якум лайк айма бадраҳмат барои якум лайк. хуш омадед дӯстои азиз, ҳама каса. И эфири дуюмгимона. хоҳарҷон кӯдако созанд, модарҷонам созай, омадид хонаи худатон. Бале, хонаи худмон омадем. шукронаи худо. созанаи шумо пурсен соза ма ҳамашу навтам одаста яке маро мебинам. ина бо 8 лайк. раҳмат барои 8 лайк. хуш бошед дугунаҷон. раҳмат. инам хеле бо сар эфир сар додем барои шумо. салом хоҳараксози 8 лайк эфирда бовай чӣ бошад? ин хонаи худатон ё синимат кардагин? хонатон этаж ё ҳавлӣ? хонавон этаж. хона да этажай. квартира яхмон нестай. эфир дар бораи чӣ бошад? эфир дар бораи ма. дастотон гулай марам карданиём барои ҳавай пурсидум. намо чира ҷуголира кардам, на пардамуро нишон додум дига. дига часпи чикор шид. раҳмат барои ҷавобатон. саломат бошед. салом апаҷон аз бачаҳои Москва. ва алайкум ба салом. раҳмат. ҳамаш иншаллоҳ, ҳамаш иншаллоҳ. ягон та шукронаи худо намепара, банкако маҳкам мекунам, намепара. хуш омадед ҳама каса як бори дигар дар инами балкон дар кухни эфир. ба фикрам одамо бо хабар надоранд ай эфир, барои ки навма ӯ эфир ма чӣ кардам? киштам гӯем, накиштам, худаш мурд. хушбахт бошед. ҳозир шавҳарам биёяд. соҳиби хона мешен хоҳарҷон, беҳтарин шумо зан ҳастед. раҳмат, миннатдорам. иншаллоҳ ки мешавем ягон вақтак. дунё ба умед. банда ба умед то вақте ки ҳаст. як бори дига паделитса кунам ку ҳам дига ҷобрум мечаспам. миёнаро тамом кардагим. соня мактаби миёна якҷоли насиф ҳафт вай майда. соня вообще бака дунёи бевафо хуш омади. ҳами рафти эфирам рафт қатӣ. духтаракотон биги биё хонаи мо. ма чӣ хел адресома бугумтада. насиб иншаллоҳ ҳозир шаварам биёя, баъд номероша мемонем, баъд иншаллоҳ ки куҷое даъват кинед ки шаварам мерам. мехеле ман худам рафта рости гап наметонам. не рафта метонам, не ягон каса адрес ҳозир дода метонам, барое ки чӣ хеле ки медонед эфира беғарзаи дӯстои ман бо ҳастан одамои батан тамошо мекунад. хуш омадед ҳама каска. ина шавари ман Солеҳ Ҷураев. дӯстои азиз, касе ки надонад шинос шавад. 13 лайк. салом дӯстон, иншаллоҳ ки хуб ҳастед. кае ки Россия омай хонаи мо биё. насиб иншаллоҳ. нарафтанима ки Россия дига.
خوش آمدی سویتی. سازی خوبی بچه جونات سازن. благодарная таҷичка хуш омадӣ апаҷон. сози хубӣ клуш додам та. илҳом зиёев шумо зан ё мард? зан ҳастум гуфтку. ва и додари камнамои мо ғариб тв. ваалайкум басалом, хуш омадӣ. куҷоако динамитои дар ютубо нестӣ. сози хубӣ. хоҳарҷон саломатиёт хубанд инҷан? мардакат канал дора? не, мардакам надора, фариза дора, як канали дига дорем. насиб боша биёй бақити фариза пеш мебараша. ҳавотон хунуки рӯймоли таги уҷа дар москва будагӣ майо, уҷа хунук буд. ключ додай. ваҳ, ғариб тв хуш омадӣ. бача куҷоди آقا کلوش دادگیم بعضی آدم‌ها گپای چی میگن چی میکنن. آقای استوکلت رحمت شکر ساز اپا شما سازین خوبین. شکرانه خدا سازیم غریب تیبی. تاغاگی نکه کلوش نته وای یا ما هیچ کدام نتیم و دامتیمی و پشتین گیرک مای دوستای عزیز 20 نفریم 16 لایک. سلام علیکم اکا. السلام علیکم سازین خوبه انشالله. مکس صحبتای خوش به شما آمده برای رابطه. خوش آمدی. رحمت برای کار، رحمت برای دستگیری. دوستای عزیز 25 نفریم 18 تا لایک رو مونید. این آقا چیکار کرد؟ کبوتک شد. این آقا دلار پرتافت. апа салом. ваалайкум басалом саидов. одинаева парвина салом, рӯз бахайр апаҷон. ваалайкум басалом раҳмат, хуш омадӣ. таҷичка силка мондиан дуромада дастгирӣ мекунем. дӯстои азиз лайкоро мемонем меким. лайко аётон наброя. акай соле созен хубен мега ғариб тв. ғариб тв куҷо дай охе? чӣ ҳол дорӣ да ғарибиёи? фариска чӣ хелай? мачиш кунен. фариска шукронаи худо созай. майлаш ҳатман. нава кашай дарс омадай амура чӣ кадаисай? ай пеш аму намеоя. вая ду рӯз буд надида буд. ай дина ай пеш якаш намехеза. дугонаҷон сози ҷиянҷонои ман созан. шукронаи худо созан. оли киртаакта харидагиам ба пула нишон метум. нишон нададам киртаи харидагио ма гуфта. пушида рафта киртао некем нишон нададам. нагуфтам ки ай номи шумоай. таҷичка ма ҷинҷилокшкати шидам. изангула бугу охи ҷинҷилок меги апай дунёи бевафо. шукрона апа 3 рӯз шуд ай ватан омадам апа. да иҷа будӣ барои аму. шукронаи алло ғарибай шумо пурсум мега. таҷичка нисоҷон салом. иншалло ки хуб ҳастед. ма заном чуба мазам нашидай. худо шифот як тоҷикистонда будам. сараҳо катагинок шуден. дӯст медорум ки духтартона ма 3 та бача дорум. фаҳмо чока доча юсуф. апаҷон не ҳичи катагӣ намекунед. ихелӣ наген. акай ма зани тоҷик гирифози акамон протифи духтарош кадагиай. чашми дидан надора девнамон кадай. насиб куна. раҳмат. ҳиҷака гашти. дӯстои азиз 25 нафарем 18 та лайкора монед. лайк ба пул неста. лайк бепулака ямеҷиқи тамом. ваалайкум басалом расул хуш омадӣ. додар сози хуби муҳаммаҷонам созай. ирина александровна хуш омадӣ. раҳмат барои 8 лайк.
دنیای بی‌وفا سازی میگه موندم لایک رحمت برای لایک یک کاش که میشید 100 تا لایک مونده میموندم. سلام سازین خوبین خوش آمدید. اپا خیلی پیشروی شده کو کانال ده شکرانه خدا پیشروی شده خیلی کانالم پیش رفته سومکار کنک شده. السلام علیکم و علیکم و سلام خوش آمدی عمر پرو دودر ساز موچه یوسف میگه 20 لایک رحمت برای لایک. اینه فریزه کجویا تنگه برو بانکش ده دخته است بیو نه کپیلکای فریزه خوش باشه پم اودینه و نشین میگه رسولتی بو 19 لایک ویدیو شما را در جیانم نشان دادم با جیانی مرم دختر کلانی تونده به حد مانند هوس خوردیم و چشم نرسد تون رحمت. سلام ذکریا خوش آمدی خواهر جان پروی زرپلتا تونه بگین من 16 گرفتم شما چی؟ 16 گرفتم شما چی؟ و علیکم السلام. از در ویدیو میگم در یگان ویدیو نصیب باشه. خیلی نگهدار پاکه مایلش خوش آمدی غریب دودر خطانه احتیاط کنید در غریب یکو. اوچه یوسف در کجا زندگی میکنه؟ خداوند ساز باشید. چرا میگی اپم پل یوتیوب غریب در کامنتم لایک مونین میگه. آها اپا پول کنک شدی. آه خواهرجان پول کنک شدگیم کو برای میگم رکلام رو نگذرانده تماشا که ما در یگان تین میتیه. سلام علیک 27 لایک آواز شیرینتون خسته نباشد گونه جان رحمت گونه جان سازی خوبی سلامتی سازه پیشروی خیلی سلامت باشیدون خوش به حالتون پیامی گرم از مسکو رحمت. در ماه چند سوم کار میکنین اپا یوتیوب اپای منیجه سازیم خوبه شکرانه خدا سازیم رسول ما پرسیدم شما را دادر سازی خوبی کردم محمد جان سازه گفتم نفهمیدید یا که بیزبوک یا چطور تلفنتون اکای رسول سیلکه مونکو. سلام به همه دوستای عزیز وابسته ویدیوهای وابسته پرسمات رای برای وی اگر که جواب همی پول ندادم بخشش. مریم مرا گفته باشی ما مسکو دهیم میگه ها دنیای بی‌وفا میشه و رحمت شما سازیم فرزند خوبم انشالله شکرانه خدا سازیم. خیرت خوش آمدی و علیکم بسلام سپای ایران سلام و علیکم بسلام سپای ایران ادینه اپا وطن در چی گپ تینجا خوش شکرانه خدا تینجا همی دائم تگی دومی موقع دیگه شد نمیدونم سازیم خوبی نمکسه انشالله شکرانه خدا سازیم خیرت خواهر جان خدا سازی خوبی همین شما چه خیلی یوتیوب کار میکنید بخشش ده پجان سختان نرسه. عبداللایف ما همین خیلی اینا اکرین همین ویدیو کدستیم می پرتویم پرسماتر میگیرد بعد که 4000 ساعت پر کردیم 1000 پادپیس چی کردیم مانیتیزاسیا شکی گیریون کردیم استوستا همون پول جمع شده میگیرد کارت را پیوست میکنید در کارت می پرتویم نمیخیر گپ زنین و علیکم سلام اکای عمر لایک کمانید به کانال ایچ تریسون می پرتوین من نفهمیدم اونو بالای دلاره کمی جقیقو اینا ای طرف چند یه دلار هم خیلی سو می پرتوین با فکر می بدرو من نمیدونم من چند بار در اومدم در آدم مرا میگه که چیه در تاجیکستانی دستوب نه خیلی میگه گفتم لایک موندم گفتم بینم چیز رکلام کایسه امورا گفتم لایک مونین لایک بزنین که سلام دنیای سبا خوشم اپای منیجه بیزوق بوده میشه الحمدلله سازیم شما سازیم بخشش که تلتونه جواب داده نتونستم اکای ساله سازای شکرانه خدا سازای نمیجه ده هسته
очаҷонда салом расонед. Майли ҳатман алҳамдулилло созем апаҷонум мега. Девочка из Кулеба. Салом алейк дӯстон, хуш омадӣ. Марам нафаҳмидим чӣ хел пул мепартои админда. Ҳама каса нағз монед хай. Салом ба ҳама апа ва хоҳарои азиз. Меҳри модар. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Сози хуби саломатӣ соза, чӣ ҳол дорӣ? Валейкум салом. Язнаи соле ман ҳозир намеча номри карта мемонам. Анаму ҷа барои санҷиш мепартои ёд мегирӣ. Апаҷон кулуш наметӣ метам некем нашидеста. Инамҷа я додамда. Суперчат кати сум мепартоян. Суперчат кати сум мепартофтиян ина. На Ирина Александровна медонистай. Амҷа ягон суперчат ҳастай ному чира биҷиқет ку? Со видно меброя. Ҳамуро биҷиқет ба фикрам чата. Ман намедонам. Акай соле илтимос қадри апамона донен ки бародари ма зан гирифт, занаш я намудеш кардай ки худаш дарак надорад. Одинаева биё агар не. Письмои адсенс чӣ хел мегирен апа? Письмои адсенс тона чӣ хел мегирен апа? нафаҳмидам письмо чӣ хела ай адсенс мона. Ассалом дӯстон, хуш омадӣ ярада бозава. Сапаҷон сози хубист. Учум чи адрес индекс присидестай. Намедонам манеким. Девочка из Кулеба. Ана Расул додармон 40 рубл партов. Ана ку бугушоне ки чӣ хеле партофтӣ. Иҷо сум мепартофтан одамо. Акай Расул шидам мега Одинаева. Мешава соз шуморам созем. Хубен шукронаи худо созем. Анами сурати эса анамира меҷиқи сума менависи мерава мега. Ина ҷиқидимша. Дунёи сабо раҳмати калон шумо чӣ хеле мега. Одинаева як ҷаҳон сипос. Индекс не номерои карта катӣ. хуш омадед дӯстони азиз. Ҳама каса як бори дигар. Письмо ютуб меояд Тоҷикистонда чӣ хел мегирем почта катӣ? Мо Тоҷикистонда адресоша надодем, мо Россияро додем адресоша. И хоҳари Наимҷони Сайдалӣ пурҷамъкунира сар кардаи кубо. Лайкамонен мега. Эҳа да картат мепартом гумушк. Ҳо да картам партов мера мегирам. Хушбахт бошед мега Адолат. Амидамад чӣ доданиём нашидестай. Ключ. Амин ва Ясмин салом. Валейкум басалом. Бесконтактни оплата дошта боша телтон осонак агар 10,000 биҷиқем мерава. салом ба кулли мардуми тоҷики ғариб. Ҳама каса созен тенҷан иншалло мега. Ӯ ҳамун Наим даме кадай ки мега я соат пас мекафа. Ак ҳама михелай хурда мегарда. Ошу шава. Дугонаҷон ютуб ягон сум гирифтен. Язна ойлика гирои ки сразу мебини фари кати ҳар се хоҳарош бозор ба бозор шид. Ҳама каса созен дӯстони азиз мега Сивити Рушная. Саломи канал нава ё ман нав ёфтам. Валейкум ба саломи канал я 7 моҳ шид. Не нав нест. Так нашид уже. Одинаева я Сузанаш назади ку покас накна букаф. Свети созед лайка монед мегада комментарияма пай зебунисо. Гуфтум интерун. Дунёи бевафо обуна мешен ранги Наимҷони Сайдалӣ дам кунум.
نه میگه خورده دم کنم. یا پای مودم پرتوین سومچت کتی آخی رنگی نیم جان کمتر گوشت و پوستش اگه برای خیلی پولی از نم نشده دا پولی یوتیوب بشم خیلی پوفک. سنگلی سن گفت السلام علیکم. و علیکم بسلام، خوش آمدی. خوش آمده دوستای عزیزم. مکسا همان میندارم برای دستگیریاتون. عدالت تیوی سیلکا موندیان درآمده نمیشویم. مهری من میگه میخنده منم زن هستم. خوش آمدی. اپا میشه خواهر میشه. خوش آمدی. اپا جون ما ارچی نگین. اپا جون ما ارچی نگین. چی گپ اینجا گوجو باشه تاجیکستان باشه؟ بله تاجیکستان های دوشنبه. دوستان عزیز با ما مهمان شوید. سن نداریم سگ نداره میگه. باور کن ادمین که خندا تا بزن به امی یوشید امی خیل مهنت یکم بار دیدم گفتی دخترم دوست داشتم. مهری من اب نشوید. سلام علیکم همه کسا خوبین؟ میگه جهانگیر ما شکرانه خدا سازیم. رسول جان شیدم میگه دنیای بی وفا. السلام علیکم اپا جان سلامتی ها سازه. فرزنده خوب نیست شکرانه خدا سازیم. سعید اومد اشما پرسیم نکی بیچاره کودک نداره همش درد غم البت. ممکن که میدونه خونه یک کسی دیگره. دنیای بی وفا یک جهان سپاس میگم. وای دوگانه جان سازی سعید اومر. وای نامشونه دیگه کدیه آدینه وکی نعیم جان میگه بفرم. جهانگیر دودار یکی نمیشه دودن. کدام ابونه شوه کامنت مونه مرا میشه میگه انشالله عدالت تیوی. با سوپرچت پول پرتوین پمونده ایقا جگوری محکم کنه زمستان ده همه کسا میریم خونش رنگ نعیم جان دم میکنیم. سعید عمر ابونه شین همو نعیم حافظ. بله سلام اپا جان سازین خوبین؟ کلوش میتین؟ اوژه کلوش داری؟ سلام علیکم پای زیبونیسو شما ناز رحمت گشتیم. چی با نمیشه و نمیدونم یکی نمیشه و افیر یوتیوب کم ترخینه کلوش دادن. کدام ابونه شوه مایم میشه میگم. اپا جان در حق ما دعا کنید خداوند مدام فرزند عطا کنه. 3 سال میشه. خدا جان به همه به فرزنده فرزند یعنی مهری منم فرزند نداره. هر دو یک باره فرزنددار شوید دگونیک یک تنه دوتا شب و روز خوراوی نمانتونه. آزی من میرم یگون ولوگ ما کپی رو ود میکنم با میام سیلکا میمونم با نروین امو دفع رفتی بردی افیرم خطی. جهانگیری نه کلوش دادم تا. خوش آمدید. سنگالی خداوند حسن و حسین تولد کنید و همون رو میگم یک باره دوتا کنید. سنگالی نومید نشه من 8 سال نداشتم. آی نه پای همه کارم 8 سال ده نه فرزنددار شده. فریزه که چکار کرده استه نشون پیش. فریزه قطعی اکش ششتگی وی اکش یاد کرده 2 روزه نریده بچه ای بغلش نمیفرویه که. سنگالی سنگ گفت خداوند فرزنددار شوی رحمت. سلام علیکم پای دنیای بی وفا شما نظمی. سنگالی خدا جان سبز و منورت گردونه. مرم 5 سال میشه در چشمم آو نمونده در دلم قوت. انشالله که خدا بزرگه میتیه به فرزنده یا مسافرت گفته بگردم دائم شب و سحر. یا مسافرو گفته بگردن دایم شب و سحر. این میانت فامیلیا سکرت. یاسمین جان مونید لایک میگه در کامنتاریم. هزار رحمت خدا. سنگالی خود شکری
خدا حاضی دو تا دارم، یکمشتا در 26 سالگیم، دیومشتا در 33 سالگیم. مهر من سوزی میگه سنگالی خداوند فرزندی صالح و صالحه عطا کنه. سنگالی زیغ نشد، آبونه بشین. در تگ ویدیوی ما کامنت مونین میشن. مهر من ناامید نشه التماس. سویتی جان میشه و ساز جان شمارم سازین. خوب این سویتی سازین موندید لایک شد. دوستای عزیز با یکدیگر تا آبونه شوید. انای دلاور امینو سیلکه موندیسین، اپای زیبینیسو سیلکه موندیسین. بدروی در کامنتاریاشون لایک مونید فقط. آبونه هم بشوید. ایچ گپ نداره نکن لایک ویاده در کورای. برای لایک ویا سیلکه میورم، برای که ویا کانال نداره. این فریزه. این موش جمع کو، در موش الرژی داره میگیره جمع میکنمش. ای اپاها شما اینقدر ارزوی کودکین تولد میکنین، شب روز خوب کنیتون نمیمونند. یا دوتای رنگ فریزه بکنید اگر اینو فریزه جان مویاشا بیننه میمرم شایه. اینم خالی موهای ما وقت شدم خالی بود موش رنگی ما رفتگه. زیبونیسا ساز رحمان میگه ای از نجانم وقت شکرانه خدا فرزند داره که تو زیر خواب نکده. السلام علیکم اپاهای خودم، کانال ما را دستگیری کنین. من با فرزندانم ای همو خوب کنی نمونه و خدا بتشون به خدا. ها راست من خدا را شکل همه قشرینه بده که باور که ای همه دور میشه تا یک تحق خدا جان بتو به آرزوها برسی. اپا شما را ویدیوهاتی ندیدم، شما چند ساله پای بلوده اپای بلوده 27 ساله. اپا جان هیچ وقت ناامید نشوید. خاله من 13 سال کودک نداشت، حاجی صاحبی 3 تا بچه شده. اند خواب نمیرن و خداوند فرزندو کیه. بله هر کس خدا فرزند خچه بتیم. اکی خیلی بگی فرزندو ما میتون خیلی بگن یا تایی بتیمونه با دلت نمیشه که خودتا. ایرین آبونه شوید. همه ویدیوهای اپا ما میبینم قهر میکنه برای از نم سر ای قزنه او گرفته بازن میگه. آی از نداره با میفروشه که یاد تای دیگه ایده نمیچسبه چسبیده است باشه با میبره. چیه؟ ای از ندازی با میفروشه ازم گیره دیگه که دیگه کنه انا تو مصفه چیدنش و خونه میره و یاش بدین کو با ما اپا گفتیم شمایه زیبونیسا در چوی لایک ممنون. در نمی سیلکه بدرو در کامنتاریش لایک مون. اکی از نم شوخی تون داره در رو زیغ نشین. اگر یزنم نمیخواست این کودک به دنیا نمی آورد. نه زیغ نشیدستم چون زیغ شم یا ای بای همون رو میگم مال او یا زنی دیگه گرفتنی با او یادت دیگه بکنه. مهری من اپا ما حوزی زن کفتستم نه مهر سعیدوف آبونه نمیشه این میگه یخی پیرخرا را صدقه زنی مهربان کنه زنگی آدمو رو مردم بگیره دیتنه چونه مونم خودی نیده بود بخشش نام تو نمی گفتین مرا گفته سی نام معنی جای
دخترها التماس دستگیریمان کنین، ما هم همه حرکتمون برای شما خیلی خودمون با تولد مینیم. فقط در آخرت برای هر یک زن گرفتگی جواب میتی. خدا هر آدم به یک وقت روز به یک زن تا آخر برشون. آمین. صدیق میشه خانت خواهر جان. نصیب همین دو تا رنگ صدیق انخچون. سلام اپا جان سازی ما پیتر. سلام اپا جان سازی از پیتر. و علیکم با سلام رحمت از تاجیکستان. یاسمین جان من هستایگو لایک مونی همینجا ای همه کلان ما همه تون خواهر رو دادرم میشین دروین آبونه بشین التماس 4 تا زن روای ای خیلی همین خواهر با همین گپت بیا شو یا 2 زنی دیگه بوده یا خیلی حیوانو را صدقه شوخی و خنده کنشه. هی از نه جایی که یه زن دیگه میگیری او سومی زیادیتا در سر زن و فرزند بزن فرد و دوماد و بچه ها ای شما عبرتی خوب گیرند. نه مایم ای همه کلان دیگه این تین زن گیتا نمیتونیم. مهری من ای از ند کم کم شوخی میکنم. کم کم شوخی میکنه اونه که همه چه شوخی سر میشه میگه اکای رسول آبی نشیده میگه ایرین الکساندرونا ای همه مایده نبودم ای همه مایده خطی کانال مرم دستگیری کنید لایک مونید پس پیست کنید پای خدا میگه من با فرزندان ما آبی نشیدگیم شموده در اومده یاد ویدیوتونه تماشا کردگیم زیبا 70 لایک موندم میگه من نمیتونم آبونه شده برای چی شویم همه زن گیره ای من نگیره که خدمه ایکی میتر میپرتم نمیمرم با شوهرم ده میشم با شرمنده میشم شوی که زن گیره بده من نفهمیدم اپا جانی منیجه جان شوی من شوهر ما زن گیره کو فقط هر افیر زن میگیره میگه کو با شوخی نگیره دمو رو میگم همه چه شوخی سر میشه اکای ساله ای خیلی نکنین فقط یافتگی تو نختون میگیرین با ای کم دیگه دادارو هم فکر که بگو سنگالی سنگ گفت شما چند ساله میگن شوی ما زن بگیره پورا میکنم زن شکتی خودش هیچ کار کرده نمیتونی شد زن بگیره راست. السلام علیکم زنهای مهربان خوش آمدی اپای زیوزتیجی سازیم خوبین بچه جانو سازن زیبا بلوچه این رسول براد هر دو مونده میرسه پر ایجه 21 ساله ایران سپاسی به پایان همی شوی مدام یا تزن بیاوین اکای ساله همی از نه فقط شوخی میکنه زیبا ایسر افیرای دنیای بیوفا را گفتستم اولیم نفهمیده سلامت باشه نکای رسول شوهرم میگیرد میگود من نسترینیون ویران میشد اکای ساله ساز رحمت افیر شما را بینم شوم همه جا باشه پس میکنم که مردکم گوش نکنه با بگم مرم مردکم میگیرم امو راخبه و برم زن میگیرم بگه چکار میکنی اینم یا تشوی ما دورکو چکار میکنم با فکری بود زیوز علیکم سلام دلوار میگه گپ در برای چی رفتسته گپ در برای شوی ما زن میگرفته سنگالی سنگ گفت چنی ما بدهین کو مرم 21 ساله میگه همسین فده زیوز سازه میگه دلوار موندم 50 لایک زیوز سازی کودکات سازه اپای زیوز سلام میگن اپای زیوز بچه میدکتون چند ساله ای روز ویدیو تماشا کردم
در کالیاسکا گفتم ایرکا دا ایرکا اکای ساله تاجیکستان رفته نه اوز نامدیم پیشم بیای بعد افیر اردمون برامد میکنیم در رسول ایرین شما زن هستید؟ بله زن هستن خودشم گیرد و نوام ده نتشه و پشه و مشه پر هیله با بهانه قپیدستم شنه با شما راضیین شوی شما زنی بگیره یا بتکی سویتی سازی ساز رحمت مردکی دزنه حالش حالی سگای باور کنین دوگانه تیوی و علیکم بسلام خوش آمدی اپا جان ها من زن هستم سنگلی آبونه نمیشین میگه رسول لطیف زن میگیری از روسیه خدمت کرده میگردی مردها میگویند زنگیری سنت پیغمبر اخی این مردا سنت تا قدر زنگیری میبینند همه سنتاش بجا بیارین اخی بستک فریزه زیازده بدوین کو لایکاش مونیم با بیاین میگه ای ادمینکا جان زیغ نشای باور کنیم من یکگان بلوگره ندیدم شوش همیقه دستگیریش کنه در یفیر در دیگه چیزو خیلی دوستان میداره به فکرم بستک نکو اپای منیجه با میگم که چی ایقه خوش رو گب زده استای در بارای زنی دویم دوگانه جان تیوی سازن میگه دوگانه تیوی جان سازن میگه راست میگه حالش ایسک ده و تره پخت پزا خوار جان باور که من فعلا مردکیه من تصور کرده نمیتونم برای در وقتش داشت تو نزایده گفته حاضی پرووت کنه گیره ماه ینور 5 ساله میشه میگه میشینم هم بسیار میگردیم خوبش میگیرد فهمیدم امی ارکه مردم خودش هم خیلی اوخی دنیای بیوفا اولی هم نفهمیدین کامنت ما گفتیمی رسول латипов кадестам подписаться намебрурад жаловать и заблокировать нишон метия роз фақат мардҳо ҳамита суннати пайғамбарӣ соз мо худоро шукр раҳмат зебоҷон шумо созен хубе мега баса яу темара алеш кунен ки аз над гирехт барафт суннати пайғамбарай меганан неке ба дига суннатош раво намекунан рост дастгириён мекунан шавҳари мо меган намекунем мери ман дар шутон боварӣ дошта бошем шутон дар шумо боварӣ дошта бош чӣ ба баъдтари шӯхиҳо разу серьёз намефаҳмед бесак фариза эфирмо мекуша абдулла охир ҳамин суннати зангириша ба ҷо биёрем ба ваёша худаш туғрӣ мешавад фариза илоҳи соз бошед дугонаҷон меган тели марам ба силка дуромада намешавад баъд дар пайс менас молодеса язна просто шӯхӣ мекуна агане хушуш рафтагия барои апашка охир диловар диловар охир қишлоқи карда фаҳмонам неми фаризаи мо америкаи ами чизе боша зуқидан мегира зуқидан намондагио лайк моне мега пай зебунисо ман шавҳарма гуфтум як канал кушом дуро обунаша мега гумша кати каналат ҳамиқа корот монда бозани шӯи ма духтар дора бо шӯи ма чӣ кор мекунем бо миёраша нигоҳш мекунам камакак ман худам 4 тара фарзанд дорам фаҳмо беҳтарин ниҷа гап надора фарзанд чӣ гуна дора буда ина кадам подписация диловар язна охир мардакои ҳозира ягонташ ба боварира нест агар қасамам хӯран бовар надорам сангали мамнун мутшаккирам мегам манижа кулуч тема ана меа паҷон чанд бор додастам намеша кам тараққӣ найками эфири ҳами чӣ
ами звёзда ку рафтен дама лайк намонда акташ хеши худам дузана серавно як хелш нигоҳ намекунад. Диловар ма гуфтумша ки ма да бахилӣ нака обуна шав худам да телефонаш обуна шидам колокольчикаш кади мега сангали сан гуфт чанд солагитон шавҳар кадем дунёҷон ғаму додум да канал надорум конкурс рафтеста лайк монед комментария монда пухтупаз офарин ба худо ҳеҷ гап надора вай гудакша нигоҳ кардан баъде ки фаҳмиди гудакдор шуда гудаки ӯро чӣ кор мекунӣ нигоҳ мекунӣ диловарҷон фаҳмидим ака туи мара оли 2 сол нашида я дунё ҳарф обунаши зани дуюм мегиранд суната ҳамаша ба ҷо меоранд яташа дар Россия яташа дар Тоҷикистон и гуҷош сони сунат Звёздаҷон гуфтам ки салом алейк лайк монед дар комменти ман Зебоҷон чида ҳечка намефаҳма да манам лайк монед дунёи бевафо вай ключ барои чӣ пухтупазои хонагӣ ключта силиката меорӣ иҷо обуна мешанта пачае худат кадымта инами апай зебо рамшо диловар ё чӣ вардистиян силко вардистиян медурояд дар комментарияи чон я лайки меомонед тамом ирина ҳардутон 21 сола ман обуна шудам дунёи бевафо мега дунё мега механдад чӣ хел ҳардумон нафаҳмидам ҳақиқати шавҳарат мега сумайя и две братья охи агар дар пеши зани якум бошум дуюмша чӣ бигирам ай ма ҳамин 2 аккаунт дорум уша язнам заблокировамон кардай намешава духтаро меҳмон шавед умедворам ки ба шумо маъқул мешавад кулуш додумтон апай звёздочка мегум нигоҳ гудаком звёздочка гуфтия звёзда хутон шавҳартон 21 солаен меган майла рафтам худо ёро бод майлаш хуш омади апаҷон ҳеҷкия тамошо намекунам не дугона шавҳарам 26 сола фаҳмо сумая 2 братья обуна шавед бо вай кулуча айгиҷо бо биёвем намия кулуш бугу ма худам метим тая бало када уда якду чи вай шӯхӣ мекуна шӯхӣ кард то ма ҳеҳе кадам ки гирифти буго кадиша пеш я 3 моҳ пеш шавҳари ман 28 пухтупаз обуна бишен мега зулфия бурҳонова салом ва алайкум басалом рамшод диловар ёфтумтон мондумтон аму ёфта боши шид ҳой азна ба англиси бибисоро будум апама шӯхӣ кардум блокум карди чақонак раҳмат дунёи апаҷон расул ҳардуша да як шаҳр гирифта шинед 2 хона харед барои суната ба ҷо овардан ва алайкум салом хуш омадед апай зулфия шӯхӣ ахир чӣ ди фаҳмо диловар 65 лайка мондум шавҳар таъриф кунакай эфир мурд эфир мурд раҳмат дунё апай свети да манам монед мегӯяд ки шавҳартона таъриф мекунед ё шавҳартона ғайбат мекунед мегӯяд темаи шутона мемонед мегӯяд агар ки ҳамун видеоро тамошо кунед ҳамунҷо ягон дар бораи не шавҳара не ягон хонагиа просто номи ҳамун мавзӯам хеле ки одамо бидуроянд тамошо кунанд ин мардуми хумон ай номуш медуроянд хайма иҷа барои ҳамин ахранишидагиам раҳмат апаҷон апаҷоно хоҳаро ҷоно мадам ҳаматон обуна шавед мега кулиш додумта силкам
Диловар Амонов мондум канали марам хабар ваҳ кулучум додӣ. Кулучу дафдодум грехти рафти. Салом апо хоҳаро ҳаматон дар ҳаққи духтари ма дуо кунед ки чашмаша операсия кардам мо дар ғарибӣ. Шукри Аллоҳ. Худоҷон духтарҷонтона тезтарак шифотия тезтарак ай дард раҳо кунаша. Апай мама дар комменти манам монед лайка мега раҳмат барои лайко ҳар даша дар як шаҳр гиред бугед ба берунда барен хонен оромакак. Сумайя охияташа дар Тоҷикистон хона доряташ дар Россия хона дора 6 моҳ кати якумуш 6 моҳ кати дуюмуш местам магар сина таваҷҷӯҳ намеояд. Ичка шавҳарша таъриф накардай ин мардако ба таърифа нестанд. Домик дар Россия хуш омадӣ апаҷони зебо. Диловар мондум худованд шифотия шукри Аллоҳ мега шукри Аллоҳ худо шифотия духтарчатонда ҳамаш нағз мешавад ташвиш накунед шукри Аллоҳ обуна бишен мега мадад доди кулуча ёда дар шумо додагиём будро силката биёрмон Ирина ма ба таърифа ҳастам ку расул обуна шудам шумоям моя хабар гиред мега Сумайя две братья. Шукри Аллоҳ худоҷон шифои комил бита духтартона дигар дардшона набинед омин омин. Апай Свети дар комменти ман лайк монед. Салом апа. Ва алейкум басалом Шукруллоҳ Шарифзод хуш омадӣ раҳмат. Апаҷон худованд шифои комил насиб куна омин. Шукри худо фарзанда шифои комил бита омин. ҳо акай соли шумо ба таърифа ҳастем. Сумайя сипоси бепоён ҳатман хабар мегирам. Ассалому алейкум мардуми чат. дӯстои азиз модари тоҷик каналша мефурӯхтад харидор боша марҳамат имош ози мемона касе харидори сахтай будроя каналша мефурӯхтай $40 кор кардагӣ бдай монетизатсияш гирёнай. марда ки май намиҷа ба таърифа ҳастай дӯстои азиз фақат маро дастгирӣ мекунад. Апай Свети раҳмат. Ако аввал як дуош битен дарав обуна мегӣ лайкора фаромӯш накунед. Вое мардако меган занако ба таърифа нестанд занако меган мардако ба таърифа нестанд ҳар роз наёмаден ме и мардако занакоро меган занако мардакоро некем мардако бе занако наметонанд занако бе мардако. ҳамагитон созай нағзен саломатиётон хубай настроентон созай мардуми чат мега модари тоҷик созен Шукруллоҳ Шарифзода обуна бишен. ва алейкум салом модари тоҷик салом алейк бозам як лайк ҳамакаса созен хубен мега исо ана ҳами занак мада дар кор буд модари тоҷик сангали сангов кӯдакдор нашиден олиам мега Ирина модар сози мо созем. ҳазор раҳмат ба ҳаматон аллоҳ нигаҳбонатон хело хурсанд шидаам. мардаҳои ҳозира ай ҳавас зан мегиранд баъд як сол пас пушаймон мешаванд. ҳапидунта ак модари тоҷик иҷа биё ку чанд сум мега чанд сум меги модар номуроша менависа баъд қатиш маслиҳат ку. салом модари тоҷик ку биёен канала мефурӯшам харидор ҳастай мега домик дар Россия обуна бишен. расул пайғамбаромон бо заношон шашмоҳида нигоҳ мекардан ме. модари тоҷик хуш омадӣ сози хуби бочида ҳар рӯз каналфурӯш шидем. акои расул имя обуна бишен ҳамиҷа 37 нафаред ҳаматон я дуо кунед ма касалом тезтарак созшам бирам хона. дӯстои азиз ҳамаи шавҳара ки ма касал шуда 3 рӯзаи касала гип я дуо кунед дар ҳаққиш тезтарак соз шавад ба пеши фарзандоша биёяд пеши макати майлаш рафтум дунёи биқабма охир аёдум биромада қапиланаш чияй биёен катима фаберликда кор кунед мегайна Свети. салом дӯстон раҳим носех хуш омадӣ админка чашмот хира шидаи чи фақат гапои мара чим чихелӣ мехонӣ ачкиёта мон чим чихелӣ мехонам намедонам барои чи
برخونه. مادر تاجیک خوش آمدی. سازی خوبی با چی ده؟ هر روز کانال فروشیدین. هر روز نویسگی اوخی. مادر تاجیک اوخی مایده بدیم با جنگ میکیم. یگان کس کتی امتری نگفتن. و علیکم سلام رحیموف. یزنجان خدا شفا تیا تسترک پیش ادمین که بیوین ساز میشه. خدا همه مردارا توفیق تیا همچون زنها هم. 30,000 گفتستم خریدنی انیق باشه با سودا میکنم. خریدار انیق باشه با سودا میکنم. اکای ساله الله شفای کامل تیاتون ساق سلامت به وطن برگردید. الهی خدا نگهبان باشه. یزنا شفای کامل تیا الهی آمین. خدا شفا تیاتون آمین. خدا شفا تیا یزنا آمین. مادر تاجیک آوازات همه خیلی معقوله که چرا من با کلوج نمیمونید. همه یه هی میگه سمیه. شما هم یه هی بگید همه کلوج. شکرش برید فریزه شکرش برید بده کشکش این گودکای ما هم جنگ میشن با نگیر نغزن. خدا شفاتیه آمین. تمپراتورا 40 پس نشیدست. دعای ما غریبا انشالله قبول میشود. سمیه آخه پیغمبر هر کجای سفر میکرد به نوبت زناشا کتیش میبردن. خبری در کار بودای. اپای نگینه سازی خوبی میگه. سمیرا جان ابونه نمیشین میگه. رحیم نوسه پیشینه هاشم میگو مدمین که خطا خوندستی. فهمو بخشش ای سر میخونم شونه. رحیم نوسه میشه و شکر خدا سازی میگه. تمپراتورتون بلند باشه سکاری فریاد کنیم. برین خواب کنین لیچین میکنم با ساز میشین. راست نکیم به مثل مردای نمیشه می سمیه در کلوش داده. مردای خودمون نیستن که یک رسیه بیاین کمش 1 سال گم میشن. اپای نگینه فرزندو سازه میگه اکای ساله ینگه اروسی جادو نکرده باشد. کرونا شدم با فکرم. این نه انشالله که ساز میشه. گریب شدی 37 کسانی 1000 روبلی پرتوین کانال ما بخرین. اوکی رحیم نوسه همه ساز شکر خدا. در کامنتم لایک مونین عزیزان دل میگه. ای رحمت دادین کلیت. سمیه آخی حاضی شرایط دیگه های. مادر تاجیک در ویدیو مردم ای خندره غلطی دم گفت کو. ما هم همیشه او تماشا کردم گفتم نغلطی اگون چیکار داره دارم زینه پایه بگو نه کش شما را هم فهمیدن در کاره. رحیم در کامنتم لایک مونید با اکوانتتون. کدی با میگم چقری موزی رمشاد گپ نیست میمونم کویا ویدیو کن مادر جان. مهری من در کامنتم لایک مونید میگه. دوستا همی دلاور رمشاد هم یاد درویه در کامنتاشون لایک مونید. مادر سمیه چی با ورم دم کرده. ولاگتون با قزیق میبینم. خداوند همه بیمارا را شفای کامل تیا آمین. مادر تاجیک 5 تا نه یک خانه سازگیری در آغاز زندگی نک دیگه. اکو با همه اتمنان گفته هم اتمنات سینی خود رفتگی بدین همه جا میکوان گفته خودی دکون سر میکدی و باری اتمنات میکدی. سلام از غریبی امیده خوش آمدی. و علیکم سلام. همین فعال در کانال ما. سازی خوبی رمشاد بگه نصیب میمونه. اکای رسول ای 3 متر غلطی دم زینه پایه در جوش ده زده
чувошта охе аму ма ҳайронешам амуро диди ку диди ку чӣ буд ҷумонак буд куҷо мери охе сония нест кӯдакота нигоҳ канад не сония неста сония хонаи амакиштай раҳмат раимов акаҷон сабр иншаллоҳ салом ва алайкум ассалом модари сумайя воя як ҷо қарор намешим я меҳри модар олуда зиндагӣ намекунем оғода зиндагӣ намекунем мо хонамон ҷудо ай ҷонам мегӯяд бачаша бинен бо ай и крыша ба и крыша мегзаранд амрӯз дидам ай хандидан ячта ҷои бромадагишона наёфтасе мега модари тоҷик дина да коммент менависум гуфтум тилло кофтест ва алайкум салом сабр иншаллоҳ хушомад ҳами занакои блогерро обуна мешавам не ки ҳеҷ кас мада обуна намешавад кани марам дастгирӣ кунед апаҷоно илтимос апаҷоно ба канала мехарен апаҷон ако исабриянгаяй сабр аввал дама обуна бишен ба модари тоҷик як бори дига ҳамеша хуб бошен шукр худо хубе макаи расул мега чилафтум лайк хушомади сердца не плачь тарки ютуб карда буди дина видеота дидум комментарияш маҳкам буда байдоша гӯш ҳоли иқай дига букова яке ягон сандуқ меёва ба каналта падарид кун ба ҳама шаби хуш шумо да шаб шид мо доли асрам нашида сабр фурӯхтум шаку нафрӯш модарҷон видеоҳои зур мекунӣ дунёи бевафо биё каналма бихар чима часпидестеку худо чуқури кофта гаштанд ҳам фаҳмо маълум бачадор шидӣ фикр карда ютуб намедуроӣ барои ҳамин фурӯхтиш модари тоҷик охир каналта нархи барзагов мондаӣ сабрҳо акай расул канали ман нархи штур места мега
модар Асоев дугонамон куҷо шид? бале соати мо 23:20. майла шабои хуш шумода. ягон кас дар канал дар кор бошад нависед ма арзон метимай хидмат. ассалому алайкум созе хубе намакаса хаста набошед. 49 лайк аз ман Робия Нурова хуш омадӣ. ва алайкум басалом раҳмат барои лайк. имя балош бизанад девнара ма намедонам ростӣ куҷо шид. баса яко эфирта букиш. овозои апаи манижа ранги музика омадеса. дӯстои азиз то охира мехонам баъд мекушам ки ранги музика рафтеста бошед иначе часпида рафтеста. ҳама каса созен хубен фарзандо хубан иншаллома. ина 25 000 кардамаш мехарен мега. хуш омадед ҳама каса як бори дигар. дар инҷа эфира ба поён мерасонем. бега видеоро интизор шавед. як хӯроки ба мазза када мепартом ҳатман тайёр кунед ба мазза. хайр дӯстони азиз раҳмат.